ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାସ୍ତା ରୋକ ଜାରି ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ସେ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ଛକର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କାରଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କାରଣ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜାମ୍ ରହିଛି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କଟକ ପଟୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କାରଣ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ କଟକ ପଟୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଣ୍ଡର ପାସେଜ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡର ପାସେଜ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜାମ୍ ପାଖାପାଖି ଜଗତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେହେତୁ NH ରହିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି ये पाखापाखि घंटे देढ़ घंटा समय हो गलानी एवं ये रास्ता रोक बर्तमान चली जो दुईटी डेड बॉडी की बर्तमान मेडिकल निया जायछि एवं जो ट्रक टी रही से ट्रक टी स्थानीय लोक अटकिक रखिंट एवं ट्रक ड्राइवर फेरार अच्छी किंतु ट्रक टी बर्तमान से जगार अच्छी ट्रक टी अटके रखिंट से जगह क्षतिपूर्ण दाबी करी स्थानीय लोके कारण जो देखिए गोपालपुर स्थानीय लोके बर्तमान रास्ता रोक कर शताधिक ट्रक गाड़ी बस संपूर्ण भाव में अटकिक अच्छी देखो जो आप देखिए से रास्ताटी ब्रिज जितेबाला जाऊला भुवनेश्वर को जाऊला कटक पटू से ट्रक पछ चक्कर ही 2 जनकर प्राण जाइथिला एवं बाइक रे 2 जन महिला एवं पुरुष 2 जन थिले एवं सेही जगह ट्रक चक्कर 2 जन जकर घटनास्थल मृत्यु होता एवं दीर्घ समय धरी बर्तमान रास्ता जेहेतु जाम रही आप देखिपे गाड़ी गुड़िक बर्तमान डाइवर्ट करा जाउची एवं बहु असुविधार सम्मुखीन होउचंती साधारण लोके बारंबार से जगह दुर्घटना अघटन मान घटुची किंतु एथिपाई प्रशासन कथा जदि कहवा आम प्रशासन तरफ कौन प्रकार ठोस पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नाही एवं ता सहित जातीय राजपथ प्राधिकरण विभाग तरफ अंडर पासेज कौन प्रकार व्यवस्था करा जाउ नाही जहा फल कि प्रतिदिन से जगह अघटन मान छोट बड़ अघटन मान घटुची एवं ये आज गोटे बड़ अघटन घटला एवं या परे प्रशासन चेतिबा दरकार एवं जेतेबेले कौन जगह अंडर पासेज होची से जगह किभଳି भाबरे पानी जमिबोनी किभଳି भाबरे अंडर पासेज को लोक माने व्यवहार करिवे ता ऊपर मध्ये गुरुत्व देवार आवश्यकता रही किंतु वर्तमान प्राथमिकता होची केमि रास्ता रोक को वर्तमान हटा जिवो कारण वर्तमान स्थानीय लोके जो माने जिद रे अड़ी बसचंती जे किभଳି भाबरे क्षतिपूरण मिलिबो एवं क्षतिपूरण मिलला परे से माने वर्तमान गाड़ी छाड़िबे किंतु वर्तमान मु आपन सूचना देबा चाहिबी तार वर्तमान बोधे कोनोसी प्रकार गाड़ी को छड़ा गला कारण ये देखो बर्तमान गोटे गोटे गाड़ी बर्तमान पास कलानी एथुर आप अनुमान करें निश्चित भाव में गाड़ी गुड़िक आगे पाखापाखि 1.5 किलोमीटर दूर जो गाड़ी गुड़िक अच्छी से गाड़ी गुड़िक बर्तमान बोधे पास कराई जहाँफल कि गाड़ी गुड़िक बर्तमान धीरे धीरे गाड़ी गुड़िक बर्तमान जहाँ चलाचल बर्तमान स्वाभाविक होची ये आप चित्र देखुं कारण आम अच्छु प्रेस चक्कर एवं दीर्घ समय धरी पाखापाखि 1.5 घंटा काल ये जगह अटकी रही गाड़ी गुड़िक से गाड़ी गुड़िक बर्तमान धीरे बर्तमान छड़ा जाउची ये देखंतु ये सीधा सड़क प्रेस छकरू ब्रिज को संजोग कर जो रास्ता रही तलपटे रास्ता उपरपटे कैमेरा पर्सन सुभाष अच्छा कहबी उपरपटे जो गाड़ी गुड़िक थी तो बर्तमान स्वाभाविक स्थिति बर्तमान जहाँ आम देखुँ गाड़ी गुड़िक जेहेतु जाऊँगी रास्ता रोक हटी से जो ट्रक थी ट्रक को क्रेन साहाय्य रास्तार गोटे साइड भी कर प्राथमिकता रोचे मुझे कहूली जे जेभଳି भाबरे अघटन न घटिबो ए दुर्घटना न घटिबो सेतिपई जातीय राजपथ प्राधिकरण विभाग तरफ अंडर पासेज से व्यवस्था करार आवश्यकता रही जो अंडर पासेज गुड़िक रही तले जमी पानी न जमिबो वर्षा दिने
लोक मैंने व्यवहार करेंगे और जो रास्ता फांका रही से फांका रास्ता दे लोक जमी रास्ता पार हो न पारे ता प्रति व्यवस्था कर आवश्यकता रही ना एमती दुर्घटना मान प्रतिदिन घटुची छोट बड़ दुर्घटना घटुची निश्चित भाव में निरीह जीवन गुड़िक जाऊँगी।